Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syarat-syaratnya takbiratul ihram dari penjelasan kitab Safinatun Najah. Faslun syurut takbiratul ihrami sittata asyar. An taqwa halatal qiyami fil fardi wa an takuna bil arabiyyati wa an takuna bil lafdil jalalati wa bil lafdil akbar wa tartibu bainal lafdaini وألا يمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر وألا يشدد الباء وألا يزيد واوا سكينة أو متحركة بين الكلمتين وألا يزيد واوا قبل الجلالة وألا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة وأن يسمع نفسه جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت وإيقاعها على وإيقاعها حالة الاستقبال ولا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. Pasal ini menjelaskan syarat-syaratnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam sholat ya. Itu ada sittata asyara, ada 16. Yang pertama antaqa'a halatal qiyamah. Harus dibaca dan dilakukan ketika berdiri fil fardi dalam sholat fardu. Karena dalam sholat fardu itu harus berdiri bagi orang yang mampu. Jadi takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Itu harus dibaca dalam posisi kita berdiri. Kemudian wa antakuna bil arabiyyati, harus berbahasa Arab. Jadi tidak boleh diterjemah Allah Maha Besar. Tidak boleh. Allah si agung, tak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Wa antakuna bilafdil jalalati, dan harus memakai lafaz jalalah, yaitu lafaz Allahu. Wa bilafdil akbaru, dan juga dan disambung dengan lafaz akbaru. Jadi Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Wa tartibu, dan harus tertib baina lafdhaini. Jadi antara Allahu Akbar harus tertib Allahu dulu baru Akbar. Tidak boleh dibalik. Akbar Allah, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Kemudian wa alla yamudda hamzatal jalalati. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Jadi hamzahnya lafaz Allahu itu tidak boleh dipanjangkan. Misalkan Allah, tidak boleh. Harus Allah, Allahu. Tidak boleh dipanjangkan. Wa adamu maddi ba'i akbar. Ba-nya lafaz akbar juga tidak boleh dipanjangkan. Misalkan Allahu Akbar, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Wa la yushaddidal ba'ah, tidak boleh ba-nya ditasdid. Misalnya Allahu Akbar, itu ya, akbar. Jadi ditasdid ba-nya tidak boleh. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh ditambah huruf waw di antaranya Allahu lafaz Allahu dengan lafaz akbar. Baik itu waw mati ataupun waw hidup. Kalau waw mati misalkan ya, waw sakinah, waw yang mati, harkat sukun. Allahu Akbar, tidak boleh. Hunya dipanjangkan karena ada waw mati, misalnya Allahu Akbar, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Au mutaharrikatan, atau waw hidup. Contohnya Allahu Akbar, itu tidak boleh. Allahu wa Akbar dikasih waw hidup, tidak boleh. Wa alla yazida wawan qablal jalalati, dan tidak boleh menambah huruf waw di sebelumnya lafaz Allahu. Misalkan Wallahu Akbar, tidak boleh, tidak sah sholatnya kalau dibaca wallahu ditambah huruf. Wala yakifah bainal kalimatil takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir. Baik itu berhentinya pendek ataupun lama, baik itu sebentar ataupun lama, tidak boleh. Jadi misalkan Allah berhenti Akbar, atau pendek Allah Akbar,
atau lama Allah Akbar. Jadi tidak boleh berhenti, harus sambung. Allahu Akbar, tidak boleh berhenti. Wa ayyusmi'ah nafsahu, harus didengarkan oleh kupingnya sendiri. Jadi bacaan Allahu Akbar itu harus didengarkan oleh diri sendiri, oleh orang yang sholat tersebut. Jami'a hurufiha, semua huruf-hurufnya harus didengar, mulai Allahu Akbar. Dari awal sampai akhir harus didengar semua. Kemudian dukhulul waqti fil muaqqati, harus masuk waktu kalau dalam sholat-sholat yang pakai waktu ya. Wa iqa'uha halal istiqbal, dan harus menghadap kiblat. Posisinya harus pas menghadap kiblat. Kemudian wa alla yukhillah biharfin min hurufnya, tidak boleh merusak atau mencacatkan satu huruf dari huruf-huruf huruf-hurufnya takbir tersebut. Jadi misalkan kapnya dibaca qaf, tidak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak boleh. Karena kaf itu hamas, bukan qalqalah. Allahu Akbar. Akbar. Kemudian wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, yang ke-16 terakhir, an takbiratil imami. Kalau Anda itu adalah seorang yang bermakmum, harus setelah takbirnya imam, tidak boleh mendahului. Seperti itu ya. Jadi itu keterangannya. Intinya takbiratul ihram ya biasa-biasa aja, tidak usah macam-macam. Ya Allahu Akbar, gitu aja. Tidak usah macam-macam ditambah-tambahi, tidak boleh dipanjang-panjangkan, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh berhenti. Ya itu sudah yang biasa, Allahu Akbar, seperti itu. Dan waktunya harus posisinya berdiri dan menghadap kiblat. Kemudian juga harus masuk waktu, dan kalau seorang makmum harus menunggu takbiratul ihramnya imam. Sekarang kita makna. Faslun utawi kiku fasal surutu takbiratul ihram utawi pira-pira syarat takbiratul ihram setata asyara kiwono 16. Antaqo'ah yen to on tumibo apa takbir halatal qiyam ing dalem melikani ngadeg bil fardhi dalam salat fardhu wa antakunal yen to ono apa takbiratul ihram bil arabiyah kelawan bahasa Arab. Wa antakunal yen to ono apa takbiratul ihram bil lafdzil jalalah kalam lafadz jalalah Allahu wa bil lafdzi akbar lan kelawan lafadz akbar wa tartibulan tartib bainal lafdzaini ing dalem antarané lafadz loro. Wala yumidlan yen to ora manjangaken dawaaken hamzatal jalalati ing hamzai lafadz jalalah wa ada mumaddibai lan ora dawaken manjangaken embai lafadz akbar bai akbar. Wala yusaddidlan yen to ora nasdid sapa musolli al-ba'ah ing huruf ba. Wala yazidlan yen to ora nambahi sapa musolli wawan ing wau sakinatan kang mati au mutaharikatan utawa kang urip. Bainal kalimata ini ing dalam antaraning kalimat loro wa alla yazidlan yen ora nambahi sapa musolli wawan ing wau qabla jalalati ing dalam sak turungi lafaz jalalah. Wa alla yakifalan yen ora waqaf andek sapa musolli bainal kalimata ini ing dalam antaraning kalimat loro ni takbir. Waqfan kelawan mandek tawilatan kang adoh kang suwe wala qasiratan lang kang cedhek. Kan ora oleh kang cedhek. Wa yusmi'alanya to ngerungu sapa musolli nafsahu, ngrungaken sapa musolli nafsahu ing awak dhewe ni musolli jami'a hurufiha ing sakabehane huruf-hurufi takbiratul ihram. Wa dukhulul waqti lan mlebu waktu fil muaqqati ing dalem perkara kang sik duwe waktu. Wa iqam halan nakaki takbiratul ihram halatal istiqbal ing dalem nalikane ngadhep kiblat. Wala yukhillah wala yukhilal yen ora nyacataken sapa musolli bi harfin kelawan siji huruf min huruf ya saking pira-pira huruf takbiratul ihram wa ta'khiratu takbiratil ma'mum lan ngakhiraken takbiri makmum an takbiratil imami saking takbiri imam. Faslun tining panika fasal surutul takbiratul ihrami tining panesepunapan syarat takbiratul ihram setata asyara panika 16. Antaqo'ah ing panika kudu badah pemibah wana halatal qiyam ing dalem nalikana mancing fil fardhi ing dalem salat fardu wa antakuna ban kudu bada penapa takbiratul ihram bil arabiyati kelawan bahasa Arab wa antakuna lan kudu bada penapa takbiratul ihram bil lafdzil jalalati kelawan lafadz jalalah wa bil lafdzi akbar ban kelawan lafadz akbar.
ban kalaban lafat akbar, wa takbir wa tartibu ban urut-urut bainal lafdhaini ing dalam antarana lafat dua. Wala yumiddah ban kotuh tak malancang pasir orang sabajang atau musolli hamzatal jalalah tidak hamzana lafat jalalah. Wa ada mumaddiba iban tak malancang bang lafat akbar ba'i akbar. Wala yusyaddidah ban tak macah tasdid pasir orang sabajang alba ada hurba. Wala yazida ban tak nambah pasir orang sabajang wawan dak wau sakinatan semati au mutaharikatan atau se harkat atau odi bainal kalimata ini dalam antara kalimat dua. Wala yazidah ban kotu tak nambah pasira orang sabajang wawan dak wau qablal jalalati ing dalam sebelumah lafaz jalalah. Wala yakfa ban tak ambu pasira musolli bainal kalimatai takbir ing dalam antara kalimat dua. Waqfan kelaban ambu tawilatan seabit wala qasiratan ban sesakece ban tak oleh makilah sesakece. Wa yusmi aban kotu mangiding pasira orang sa musolli nafsahu da abati bil musolli jami'a hurufi hada satajana huruf takbiratul ihram. Wa dukhulul waqti ban masuk waktu fil muaqqati dalam perkara seandi waktu. Wa iqamuha ban nakaaki takbiratul ihram halatal istiqbalih dalam tengkanah ngadep kiblat. Wala yuhillah ban tak nyacataki basara orang sabajang biharfin kalaban situng huruf min hurufiha dari depan sepenapan huruf takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratul ma'mumi ban ngahiraki takbiratul ihram makmum an takbiratul imamih dari takbiratul ihramah imam. Demikian penjelasan dan makna pembahasan kali ini. Bila ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.